हाँ भाई मैंने समस्त को नमस्कार। एबे आज आम आरंभ करवा ओडिशा नो ईयर स्टेट रो म्यूजिक एंड डांस ऑफ ओडिशा आर्ट एंड कल्चर ए पार्ट ठीक अच्छे। ओडिशा हैज ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस द फिगर ऑफ dancers musicians carved on ancient temple wall gave information about Odisha's rich musical heritage. There were saint poets of Odisha who composed lyrical poems. Example, Joydev, the rich cultural heritage of the state can be seen in the varied dance forms that include classical dance form, Odissi, tribal dance, and folk dances. Music of Odisha. Music of Odisha कौन जाऊँगी ओडिसी सॉरी ओडिसी म्यूजिक पार्ट जाऊँगी। It is a type of ancient Udra Magadhi यार ना कह पार उड्रा मगधी कह Music which was a branch of Indian classical music. Odisha music is classical form which has all the necessary components which are common to Hindustani and Carnatic music. किसी कहलानी आगे खाली कहला ओडिशा म्यूजिकटा एमती आउ एटा गोटा एटा को ओड्र मगधी म्यूजिक कह हाईलाइट होनी ठीक अच्छे। हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक एटा गोटा पार्ट या कहला म्यूजिक सच एज रागज थाए ताड़स थाए एगुड़ा कहला। जयदेव वाज द फर्स्ट ओडिशा पोएट हु इज क्रेडिटेड टू हाईलाइट द क्लासिकल रागज प्रिवलिंग एट द टाइम इन व्हिच दिज वर सॉन्ग। जयदेव प्रथम पोएट थिले जी राग को फेमस करते यही कथा कहला किसी कहलानी प्रिवलिंग एट द टाइम व्हिच दिज वर सॉन्ग जितेबाला एगुड़ा माने गाइबा आरंभ है जयदेव प्रथम कवि थे जी कि आपको फेमस करते इयरलियर टू दिस चांदाज वर्ष छंदज verses were in tradition which were simple in musical outline. छंद विषय कला छंदटा कौन आज किसी आउ एग्जाम तरफ इम्पोर्टेंट नहीं। फ्रॉम द 16th century onward treatise discourses on music were written or compiled in Odisha. These were Sagitambha, चंद्रिका, गीत प्रकाश, संगीत कलालता एंड नाट्य मनोरमा। किसी कहलानी कहला फ्रॉम 16 सेंचुरी आगो को treatise discourses on music were written or compiled in ओडिशा माने गीत गुड़ा 16 सेंचुरी आगु मान लेखा आरंभ है। दिज वर से गुड़ा कौन कहुच्छी संगीत मंब चंद्रिका गीत प्रकाश संगीत कललता नाट्य मनोरमा एम सब ना माने यही ना यही ना तार दिहला से गीत गुड़ा लेखा आरंभ है। यह कहला कुछ ना टू ट्रेटिज नेमली संगीत सारणी एंड संगीत नारायण वे ऑल्सो रिटेन इन द इयरली कहला संगीत सारणी और संगीत नारायण ऑल्सो रिटेन इन द 19th century। 19th सेंचुरी संगीत सारणी और संगीत नारायण लिखाई। ओडिसी म्यूजिक हैज द फॉलोइंग क्लासिकल म्यूजिक सच एज ओडिसी म्यूजिक माने ये भाग विभक्त। ध्रुव पद गोटा अच्छी ये खाली एटे एग्जाम तरफ तो मुझे कहीं देखनी एत इंपोर्टाट गुड़ा तभी खाली पढ़ुची मुझे शुणी दियो मैं जना था एमती अच्छी बोली। ध्रुव पद इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ ओडिसी म्यूजिक इट इज द फर्स्ट लिनियर और लाइन्स टू बी सॉन्ग रिपीटेडली बारंबार। चित्रकला द यूज ऑफ आर्ट इन म्यूजिक इज कॉल्ड चित्रकला। चित्र आर्ट गीतर आर्ट व्यवहार करने को चित्रकला कह हुए। कवि सूर्य बलदेव रथ द रिओन्ड ओडिया पोएट रोट लारिज व्हिच आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चित्रकला। हाँ कवि सूर्य बलदेव रथ जो लिखिं सी भल एग्जांपल चित्रकला विषय देते। चित्रपद इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन एन alligative style it is the form there is occurrence of the same letter or sound at the beginning
हाँ चित्रपद कौन कहला सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग माने आरंभ एका प्रकार साउंड रे आरंभ होइतिबो एडजसेंट वर्ड्स पाखापाखि काम माने मिलुथुबा शब्द लागितिबो और किछ नै ऑल दिस वे आर कंबाइंड टू फॉर्म द स्टाइल पिकुलरली टू ओडिशा म्यूजिक এটা କ'ଣ କହିଲା ଛନ୍ଦ ଦ ଛନ୍ଦଜ ୱେଆର୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଭାବ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ଭାବର କମ୍ବିନେସନ୍ କହିଲା ଦେମ୍ସ କଳା କାଳ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱର ହଁ ଛନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲା ମିଶ୍ରଣ କାର ଭାବର କାଳ ଟାଇମ୍ର ସ୍ୱର ଟ୍ୟୁନ୍ର ଦ ଚୌରିଶ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚୌରିଶଟାକୁ ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଚୌରିଶ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇନ୍ ଦ ଛନ୍ଦ ଦ 34 letters of the ଓଡ଼ିଶା alphabet from KA to KSA हाँ से किसी कहलानी कहला छंदस द 34 letters 34टा सब माने अक्षर ओडिया अल्फा ओडिया माने वर्णमाला रे का क ठारू क्ष पर्यंत आर यूज्ड क्रोनोलॉजिकली माने नियम हिसाब रे लागि छि द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन ठीक अछि ओडिशा रागज अनलाइक हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक ओडिशा रागज हैव डिफरेंट स्टाइल ओडिशा रागर अलग स्टाइल अछि ओडिशा रागज हैव डिफरेंट स्टाइल कल्याण स्टाइल ना कल्याण नाट्यश्री गौड़ बरड़ी पंचमा धनसिरी कर्णटा भैरवी एंड शोकावर्दी आर चीफ ओडिसी रागज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ओडिशा म्यूजिक इन मॉडर्न टाइम आर द लेट सिंघरी श्याम सुदरकर माने द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ओडिशा म्यूजिक इन मॉडर्न टाइम रे को माने ए ओडिशा म्यूजिक रो ना करा लोक कोन कहला सिंघरी श्याम सुंदर कर मार्कंडेय महापात्र काशीनाथ पूजा पंड बालकृष्ण दास भुवनेश्वरी मिश्रा श्याममणि देवी सुनंद पट्टनायक म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा द प्रेजेंट म्यूजिकल ट्रेडिशन घरणज ऑफ ओडिशा कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज घरण हाँ ये वर्तमान जो एटा इंपोर्टेंट अच्छी बुझल मुझे कहीदे घरण ट्राइबटा जो कहला यहाँ शुण घरण এইটা कौन हो अरे हाँ ठीक अच्छा द प्रेजेंट म्यूजिकल ट्रेडिशन घरण ऑफ ओडिशा कैन बी ब्रॉडली ग्रुप द हाँ वर्तमान जो गीत बोले कौन कहूँ घरण प्रकार ठीक अच्छे क्लासिकल मच इट इज द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ ओडिशा इट कनसिस्ट ऑफ अनिरुजुक्ता हाँ कौन ट्रेडिशनल म्यूजिक ओडिशार ठीक अच्छे कौटा घरण ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ ओडिशा इट कनसिस्ट ऑफ अनिरुजुक्ता प्रबंध श्री गीत गोविंद घरण स्टाइल कौन है दिव्य मनुषी प्रबंध छंदर चौतीस चौपड़ी ओडिसी मालारी सरीमान चंपू व्यंजन चतुरंग त्रिभंग कुडुक गीता स्वर्णमाल्य एंड लक्ष्मण एगुड़ा सब घरण स्टाइल लाइट क्लासिकल म्यूजिक कौन इट इज कनसिस्टेड ऑफ भजन लाइट क्लासिकल म्यूजिक गुड़ा कौन क्लासिकल म्यूजिक गोटा एगुड़ा क्लासिकल म्यूजिक कहला एगुड़ा सब तापर एगुड़ा लाइट क्लासिकल इट इज कनसिस्टेड ऑफ भजन जन्म ओडिया सॉन्ग बेस्ड ऑन रागज रंगीला चौपदी एक्सेट्रा लाइट भजन गोटा सब लाइट क्लासिकल म्यूजिक कह कुछ नहीं फोक म्यूजिक दिस म्यूजिक इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एथोज एंड मूव्स ऑफ द फोक किसी कहलानी कहला यहाँ किसी इंपोर्टेंट फोक म्यूजिक आर गीता इंपोर्टेंट फोक म्यूजिक कौन गीता बाली पूजा गीता केड़ा केलुणी गीता डालखाई गीता केन्द्र गीता जाईफुल गीता घोड़ा नाच दंड नाच गीता घुमुर गीता गोपाल उगल एंड उष पर्व गीता ट्राइबल म्यूजिक रे कौन जाउछि दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज associated with the tribal population of the state especially in the hilly forest
ରିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ରିଜନ୍ କିଛି କହିଲାନି ଆଧିରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କହିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ବୋଲି। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେରିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକମ୍ପାନି ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ ବାଉଁଶ ତରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କାଠ ତରଙ୍ଗ ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ କହିଲା? ବାଉଁଶ ତରଙ୍ଗ ଆଉ କାଠ ତରଙ୍ଗ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନିଜର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଟା? ବାଉଁଶ ତରଙ୍ଗ ଆଉ କାଠ ତରଙ୍ଗ ଏଇଟା କହିଲା ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ। ବାଉଁଶ ତରଙ୍ଗ କହିଲା ଆଉ କାଠ ତରଙ୍ଗ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେନି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆଉ କ'ଣ ଖଞ୍ଜଣି ଢୋଲକି ମଣ୍ଡଳ ଘୁମୁର ପଖୱାଜ ଆର୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକୋ ଦ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଜୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ଲୁଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଫ୍ଲୁଟ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଫ୍ଲୁଟ୍ ବଂଶୀ ଧାନକୋଇଲା ବେହେଲା ଆଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସରୋ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଫ୍। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଲେ ବି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିପାରିବନି ତେଣୁକରି ଖାଲି ନାଁ ରଖ ନାଁଟା ଶୁଣ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ କିଏ ବଜାନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା ପାର୍ଟ। ଦ କନସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଓମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜେସ୍। ଦ କନସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଓମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଡ୍ ବଜା ହୁଏ ବାହାଘରରେ ଅସ୍ପିୟସ୍ ଓକେଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭୋକିଂ ଦ ଡେଇଟିଜ୍ କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବୀଣା ଆଉ କ'ଣ ବୀଣା ସରଙ୍ଗୀ ଏକତାର ବେହେଲା ଢେଙ୍କର ଆର୍ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଥଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଅଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଟମ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଟମ୍କା ମହୁର ଗୋହିଚ ବଜା ଘଣ୍ଟ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଦେଖ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ ଫେମସ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ କ'ଣ ଟମ୍କା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଓଭର ଏ ଉଡେନ୍ ବେସ୍। କିଛି କହିଲାନି କହିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାଠର ବେସ୍ ଉପରେ କରାଇକି ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଭାଇବ୍ରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଉଡେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଅଦର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅକେଜନ୍। ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ କିଛି କହିଲେନି ଆଉ ଆଧିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖାଉ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମହୁରୀ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅସ୍ପିୟସ୍ instrument. It is played during marriages. It is also used in folk theatres like Ramo Nataka dance like Chho। କିଛି ନାହିଁ ମୋହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଆଉ ଆଧିରେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୋଛି ବାଜା ସରି। It is a traditional percussion instrument belonging to the state. It is considered auspicious and usually played in marriage procession. କେନ୍ଦ୍ରା କ'ଣ କହିଲା? It is an aesthetic stringed instrument ritual used by ascetics of the Nath sector while gathering alms। ଏଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। It is normally made of coconut shell on which the skin of monitor lizard has been stretched. A bamboo stick is used as the bow of the instrument। କିଛି କହିଲାନି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କେନ୍ଦେରା। ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ମଜା ଲାଗୁଛି ସଢ଼େଇରେ ହେଇଛି ତାପରେ ଦିଆ ହେଇକି ବାଉଁଶ ଲାଗିଛି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ଆଧିରେ ଏତିକି ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଘଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ metallic gong used as a percussion instrument. It is used during the majestic ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ in which hundreds of ghantas plays in a synchronized beat with favor dramatically swinging their torus back and forth। କିଛି କହିଲାନି ଆଧିରେ କହିଲା ଏତିକି କି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ଘଣ୍ଟ ଜାଣିନା ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବାଜେ ଘଣ୍ଟ ପୁରୀରେ 100ଟା ଘଣ୍ଟ ବଜା ହୁଏ ଗୋଟା ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଧିରେ କହିଲା ନାହିଁ।
dance form of Odisha. Dance form of Odisha. Dance is a non-verbal form of expression or the artistic expression of emotion. Dance କ'ଣ ନ କହିକି କିଛି ଗୋଟା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁହାହୁଏ। ଏହା କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ranges from classical, tribal and folk dances. The famous dance form of Odisha discussed below. Famous dance କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ 8 acknowledgement classical dance form of ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେଉଁ 8ଟା ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲି ଭାରତର କେତେଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି? 8ଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। 8ଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏହା କହିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ଅଦର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ initiation in religious and philosophy with an origin in the temples of Odisha। କିଛି କହିନି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ଼। ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। The rhythm and mudras used in Odissi dance have a distinct style of its own। ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିକି ପଢ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ତୁମେ ଶୁଣ। The dance depicts the themes of infinity, love of Lord Krishna and Radha। Lord Krishna and Radhaଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏ ନାଚଟା ହେଇଥାଏ। This dance has a long history but it got recognition as a classical dance only in the year। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା? 1958ରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେ? 1958ରେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବୋଥ୍ ତାଣ୍ଡବ ଆଣ୍ଡ ଲାସ୍ୟ। ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୁଏ? ତାଣ୍ଡବ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୁଏ, ଲାସ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ନାଭାଟେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ନବତାଳ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆ ଦେହରେ ଅଛି। ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ torso movement is considered very important which is soft, lyrical and graceful। torso movement ମାନେ ଆଖି ମୁହଁ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା? ଦ ବେସିକ୍ ବଡି ପୋଜିସନ୍ ଚୌକା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ରିପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡି ପୋଜିସନ୍। ଗୋଟା ବଡି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଚୌକା, ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହୁଏ? ସପୋଜ୍ଡ ଟୁ ରିପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡି ପୋଜିସନ୍। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ? ମାନେ ପୁରା ଅବିକଳ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡି ପୋଜିସନ୍କୁ ଚୌକା କୁହାହୁଏ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଭାରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ ଓଡ୍ର ମଗଧୀ। ଭାରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି? ଓଡ୍ର ମଗଧୀ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ଓଡ୍ର ମଗଧୀ ଭାରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫେଜେସ୍। ମଙ୍ଗଳଚରଣ, ଏଠି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଏହା ସବ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି? ମଙ୍ଗଳଚରଣ, ସ୍ଥେୟୀ ଅର୍ ବାଟୁ ନୃତ୍ୟ, ପଲ୍ଲବୀ, ଅଭିନୟ ଆଉ ମୋକ୍ଷ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ମଙ୍ଗଳଚରଣ, ସ୍ଥାୟୀ, ବାଟୁ ନୃତ୍ୟ, ପଲ୍ଲବୀ, ଅଭିନୟ, ମୋକ୍ଷ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରି-ଓନ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଆର୍। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଆଉ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସର ନାଁ କ'ଣ କହିଲା? ସୋନାଲ ମାନସିଂ, ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ନାଁ ପଡ଼ିବ। ସୋନାଲ ମାନସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଲେଟ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଲେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ରେହମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୁରୁ ନବକିଶୋର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୁରୁ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଇଲେନା ସାଇଟେରିଷ୍ଟ, ଇଏ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମସ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି when 555 dancers performed 8 minutes on the 23rd December 2011। 28 ମିନିଟ୍ ନାଚ ହେଇଥିଲା 23 ଡିସେମ୍ବର 2011ରେ। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେତେବେଳେ ଗିନିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 555 ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା। ଦିସ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱେଆର୍
थॉट बाय 3 गुरुज माने कुहा जाए कि 3टा गुरु अछंती पंकज चरण दास केलुचरण महापात्र देवप्रसाद दास मन पड़ा पंकज चरण दास केलुचरण महापात्र देवप्रसाद ओडिशा टीचर सब जानी कि ये देखार अच्छे आउ कौन हाँ तापर वोमेन ऑफ ओडिशा इन देयर ट्रेडिशन ड्रेस परफॉर्मिंग ओडिसी डांस निज ट्रेडिशन ड्रेस रे ओडिसी डांस परफॉर्म करते आवाज कहलानी हाँ मोहरी डांस कहला मोहरी डांस इंपोर्टेंट जे दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा which has a history of nearly 1000 year old हजार वर्ष पूर्व since the time of गौड़ीय रूलर उत्कल समय ए महल डांसटा प्रचलित हो चली इट वाज ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल ऑफ ओडिसी या कौट ओरिजिनेटेड होता ओडिशा टेम्पल रू ओरिजिनेट होता मोहरी वेयर द टेम्पल डांसर्स और देवदासी हाँ मोहरी का इंपोर्टेंट बारंबार कहूँ क्वेश्चन पड़ी मोहरी कौन टेम्पल डांसर्स और देवदासी देवदासी मान जो नाचती जगन्नाथ मंदिर रही से नाच को मोहरी कह जाए टेम्पल ऑफ पुरी रे दस द डांसर गॉट इट्स नेम मोहरी हाँ तेणुक माने मोहरी डांस बोली कहुई ठीक अच्छे माने मंदिर नाचती बोली ड्यूरिंग द रिजियन ऑफ चोड़ो गंगदेव समय मोहरी वेयर एम्प्लॉयड इन द टेम्पल ऑफ पुरी मोहरी माने एटा मो डिटेल्स कहीदे शुण मोहरी माने है कि जो मंदिर रे जो दासी सिस्टम थिला दासी माने रहती मंदिर रे भगवान जगन्नाथ सेवा करने से मोहरी कहती मोहरी कहती हाँ आ नाच को मोहरी कहती चोड़ो देव समय यही मोहरी माने मंदिर रोते माने काम करते चाकरी करते काम करते टेम्पल ऑफ पुरी हाँ आफ्टर हिज डेथ मृत्यु पर अनंग भीमदेव बिल्ट नाट्य मंडप अनंग भीमदेव कौन तैयारी कले एठी नाट्य मंडप एठी प्रश्न आसीबो नाट्य मंडप किए तैयारी करले अनंग भीमदेव इन द जगन्नाथ टेम्पल फॉर द डांस परफॉर्मेंस नाच परफॉर्मेंस पाई नाट्य मंडप अनंग भीमदेव तैयारी करथिले द मोहरी डांसर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज नेमली द नाचुनीज डांसर्स बहराई गौणी द भीतर गौणी एंड गौड़सानी शुणी था एटा एत इम्पोर्टेंट ना कि शुणी था ना किंतु ये मोहरी डांसर एमती मंदिर सहित रिलेटेड बोली यहीटा ध्यान रखिथ हाँ एबे गोटीपु आरंभ करवा ठीक अच्छे मोहरी सरीगला एबे गोटीपु आरंभ करवा गोटीपु भी इम्पोर्टेंट जी पीओ के करते जानी गोटीपु डांस इज फैसिनेटिंग फोक डांस ऑफ रघुराजपुर विलेज इन पुरी डिस्ट्रिक्ट रघुराजपुर जानते इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट पुरी रघुराजपुर विलेज एटा माने कौन कहला फोक डांस कार रघुराजपुरी डिस्ट्रिक्ट रघुराजपुर विलेज फोक डांस एटे इन दिस डांस फॉर्म बॉयज बिलो 14 वर्ष तल बॉयज ड्रेस्ड इन फीमेल ड्रेस हाँ कहला कौन 14 वर्ष तल बयस माने महिला मानक पोशाक पिंधती डांस टू द ट्यून ऑफ द म्यूजिक हाँ आउ नाचती या किसी ना दे परफॉर्म acrobatic poses and praises जगन्नाथ एंड लॉर्ड कृष्ण कहले विभिन्न प्रकार माने पोज देके एक्रोबाटिक पोजेस देके जगन्नाथ को और भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते इट इज बिलीव दैट दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रिजियन ऑफ प्रतापरुद्र देव हाँ कौन कहला विश्वास करा जाए यही नाचटी गोटीपु नाचटी प्रताप रुद्रदेव समय आरंभ होता केबे प्रताप रुद्रदेव समय के 1497 सी टू 1540 यही समय आरंभ होता द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ गोटीपु डांसेस इज इनवेरिएबल माइथोलॉजी एंड स्टोरीज फ्रॉम पौराणिक लिटरेचर एटा कौन पौराणिक लिटरेचर और माइथोलॉजी विषय आधे वर्णना कराई माने नाचरे वर्णना कर देखते पुराण होता ये पुराण विषय नाच द्वारा दर्शाऊँ द गोटीपु डांस इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन द विलेज जात्राज हाँ गोटीपु डांस को वर्तमान गाँ गाँव रे जात्रा बोली कह जाउछि इट इज ऑल्सो परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल्स फेस्टिवल समय यह परफॉर्म करा जाए गोटीपु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलर इन द ओल्ड एज चंपू एंड चंदा लिटरेचर गोटीपु कौन कहना इज रेस्पॉन्सिबल पॉपुलरिंग गोटीपु द्वारा कौन पॉपुलर होता ओल्ड एज चंपू एंड चंद लिटरेचर
ମାନେ ପପୁଲାରିଟି ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିପୁଅ ଦ୍ୱାରା ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସ ପରଫର୍ମିଂ ଗୋଟିପୁଅ ହେଇ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲ ପୁଅମାନେ ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ନାଚନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଝୁମର କ'ଣ କହିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଝୁମର ସଙ୍ଗ୍ ପରେ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସଟାର ନାଁ ଦିଆହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ମହାନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା କମ୍ୟୁନିଟି। କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକୁ ନାଚନ୍ତି? ମହନ୍ତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡା କମ୍ୟୁନିଟି এই ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏହି ନାଚ କରାଯାଏ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଟା କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଦେଖିଛ ତ ମନେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୁହଁରେ ରହିବା ଦରକାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଏପଟ ଟୋଟାଲି ମାନେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଏମଙ୍ଗ ଦ ମହନ୍ତଜ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ପରଫର୍ମଡ ବାଇ ଦ ମେନ୍ ଓନ୍ଲି। କେବଳ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚ କରାଯାଏ। ଏମଙ୍ଗ ଦ ମୁଣ୍ଡଜ ଦ ସିଙ୍ଗର୍ସ ହୁ ଆକମ୍ପାନି ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ସିଙ୍ଗ songs and the dancers follow them in chorus in accompaniment of ମଣ୍ଡଳ। କିଛି କଲାନି ଜଣେ ଗୀତ ବୋଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାଚେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ମୁଣ୍ଡଜ ଆର୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହାଭିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ ଇନ୍ ଦ intricate footstep are important. It is mainly performed during ଚୈତ୍ର ପୂଜା କାଳୀ ପୂଜାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣିବା କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।